Ma'am, kisay mong gustong presidente? Of course, Sara Duterte. Nga naman, ma'am. Kay kabalo na gyud nga anay agi si Sara niya kanang kuan ba kanang kinahanglan gyud sa atong nasod sa pagkakaron, kinahanglan sa atong nasod nga isog nga kanang mulide gyud sa tuwa diri para sa kaugmaon sa kabataan nato sa Pilipinas. Oo. Pero kisay mong gusto, ma'am? Ang anong dili man kanila Risa, anong dili man kanila nila Mayor Robredo. Robredo. Dili jud ko anak nila actually si Ma'am Lenny kuan na mo siya nakita na to iyahang agi so murag katong katataligong sa una dili man sa pagkuan murag ano na siya ba murag dili gid siya kanang makaingon ta nga kusgan katuad yung nasudgan kinahanglan gid sila Sara pero kung siyang Tiberos pero iskutan Ginoo ko may pagigalang siguro. Pero si kisay gusto mong katandem, ma'am? Ang gusto gyud ako makatandem jud unta Vice President. kung iyahang makatandem is murag makatimbang gid niya is si Sir Mercury, si Senador Mercury Tragyod. Dili di kan Trillanes. Kuyapan. Uy, ginawa ko si Trillanes kalamig butog. Dili ko ni Trillanes. No. Dala ko butog vice. Si ma'am, mensahe nimo, ma'am, sa katawhan, ma'am. Ang mensahe nako sa katawhang Pilipino no, nga mag-ampo lang gyud ta tanan nga ang kaning tanan nga problema karon nga niabot sa tuang nasod. Malagpasan nato ni especially ka Tatay Digong kay laban lang gyud tay tabang ug ampo nga makagawas jud ta diha pohon. Maluoy si Lord sa imong hatay.